Anya di pizza di kalman 15 namuak na dagiti empleyado ket kumawawat da iti sweldo da tungkal kinsinas ke katapusan. Gusto ba diya inaawatan? Ket mabalin nga kadagiti daduma kada daytoy nga kasya iti wagas na umawat iti sweldo dahito iti possible nga napasama iti inawat yung iya sweldo yun. Iti inawat yung han kayo nga nag-iyaman at siputa adat sweldo yun. No di ket possible nga maikaliak nga umawat ta nagtatrabaho iti sumagmamano nga aldaw gana nga manon dayto nga panagsweldo mabalinga kung kunayon. Kuno ada iti na isang salubina kada kayo nga iti inawat na diay in lingling tutana in tegtegana nga ket iyaman kaputa imawat iti tanggalan. Di maawat ka kabsat. No ti awater ket han mo nga tangtang. No di ket ti awater ket libre nga ipaidakin ka. Mabalin nga agiiyaman ka kaputa han mo nga integridad. Dayjay nga banag nga naitedkin ka nga libre. Kaputa libre iso nga agiiyaman ka. Ket praise God nga dayta iti napasama kada tayo iti mawat tayo ti parabol ti Dios. Sigurado nga naglapusanan iti rago tayo at iiyaman tayo gaputa inmawat tayo iti panag nga han tayo nga intangdanan, han tayo nga impanugan, han tayo nga dayjay nagbusbusan ti adu nga oras ket naipay kada tayo nga libre. Iso iti daytoy nga bundaway. Kahit kung ngayon nga mag-share kada tayo, iti message nga kung kuna nga grace generates thanksgiving. Hallelujah. Katabi ito script? Yeah. Hallelujah. Wow. Okay, thank you. Awan gaming hijay. So mamustawag nga bay nagpagibo kada kiti napalabas no ada pitoy. Ada mo tijay nga makikita ngamin. Nga mao naira nga awan kami hangpay kami nga nag-flash. So damdaman ka kada kayo pala mo ada ijay. Katusto. Grace generates thanksgiving. Amen. Tibanag ngayon banugan tayo hanga kaikiyaman. At sipot na maikali tayo lang nga umawat kaputa intrabahuan tayo. Kaputa hindi kadangkit tayo. Kaputa inaramid tayo diyan kat maikali tayo nga umawat. Iso madlaw tayo ito nga kabsat nga nutiin banugang kat awatan mawawagan nga tangtang. Nga nuhano nga ibanugang kat may papaikin ka mawawagan nga sagot. Hallelujah. Wow. Kat sagot agragrago ka agsipot ta imawat ka. Amen. Hallelujah. So, reading from 2 Corinthians 4:15, dito mabasa tayo, for all things are for your sakes. The grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Take note kakabsat, nga nagrugida ito nga verse, nga kunana, for all things. All things kunayaman. All things. For all things are for your sakes. Wow. Amin kayam, ito yung nga banbanag, ket para iti pag-imbagan tayo. It's for our own advantage. It's all for our own good. Naipay nga para iti pagsayaatan tayo. Iti inaramid niya po tayo ng Yesu Kristo. So nagrugita tayo na salsalaysay, magpanggat inaramid niya po tayo ng Yesu Kristo. Iti na exhortation, iti communion, iti giving, nadakamat na. Praise God, nga dahil palang kita nga tugtugaw, nga hanggang nga nauman. Doon ikat, kahit tayo pa ilang agdengdengin. Ang sipod tati mensahe iti parabol, makaadik yan. Hallelujah. Wow. Makaadik. Ang sipod tati sasaot ilintinteg, patam
kundi man da ka, iso nga pumanaw kalaangan, tamatim nga magdungdungan, ijay pagpagana. Malagid ko dati, nagano na church, iti nagraraw na kanigiti churches. Nga, usto nga sangkutak day Sunday school, kat may panggap iti 10 Commandments. Kat napastiyay nga Sunday school, usto nga naisublatan nga nag-message ang nga napastigi mo. Iba sidat ti may sakadakwala kanya. Kat kunana, ang mati kapsat kat mangipon ini rugi mi dayto nga at-adalan. Mano nga Sundays nga dayto iti at-adalan mi. Kat ayan, kasla awanan iti pigsam itumang ka nga tumakta. Permingay nga nakita iti kinalapit ko, ti kinakapoy ko, ti kinamanagbaso ko, han ko nga naaramid na kitay na isusurat ijay. Kat anya nga rin ang tatano, kasto'y gayang iti kasasaan. Kukunana, kat ay kat bagay na kumaan, tinagdungag ijay kat unbeliever. Ti kaso, believers na ijay nagdungdungag, nakundi-kundi lang. Iso nga, agdungdungag, di ay agtutugaw, iti daytanga sa utilin-limpen. Sigurado nga, kumapoy, sigurado nga, manismaya. Awalan itirita na pa nga agtuloy na agdungdungag. Good praise God, iti sa uti parabola. Hallelujah. Takayat tayo nga, agdungdungag. Hallelujah. So, iti kadadalan tayo, kung kunana nga, para iti pagtimbagan tayo, iti inaramid, iti ako. Kat kunana, the grace, so naglagipan tayo nga, insaruno na ijay, day balikas nga, parabol, nga, no daytoy kat nangiwaras ka iti ado, pagtaodan na ti panagyaman, nga umat-ado, para iti kaidayawan, iti ako. Hallelujah. Wow. Iti panagyaman tayo ay ito nga kaamsat, panagyaman dagiti na iranod, panagyaman dagiti natulungan, panagyaman dagiti nasusuruan, pagyamanan dagiti na reach out at tuturugayan nga kaiday-dayawan iti ako. Amen? Hallelujah. Iso nga haan nga matagtagi basit, iti panagyaman, agsipod ta, music dayta, iti lapaya, iti amatay. Hallelujah. So nasayaat, di panagyaman, madlaw tayo nga niya po tayo ng Yesu Kristo, managyaman isuna. Basit man nga banag, at iyaman isuna. Ada tinaglaw ko, kada kiti kaaduan, nga no, ado tinaigdasar, ada tiyempo ti panagyaman. Ngam no crackers kang kapilaan, awanan iti panagyaman. Okay, hako nga aramin, hako nga kahit nga balin nga rule, at balin nga burden, ngam kahit ko nga sa wen, dadjay attitude nga panagyaman, basit man nga care, parehas ko ma iti behavior tayo iti panagyaman. Amen? Because God is being glorified in our thanksgiving. Maitagtag ay isuna, mapadayawan isuna, dadjay panagyaman tayo. Total kada tayo nga tao, napadasan tayo nga no ti anak tayo. Kat imbis nga giyaman iti inaramid tayo, kat puro kurang iti panangkita natin. Dadya nga imbis nga maragsakan tayo, nga sige pa'y kumanga mabaling nga adat igatangam para kinkwana o adat aramidan para kinkwana, mabaling nga madisdismayakan nga mga aramidan. Ngayon praise God, tahan nga kasta iti ama tayo. Hallelujah. Mabalin nga nula ito mga haan nga kasi nga wagas nga managyaman ti anak na isubsuplay na lantan ang gana ngayon nga maawatan ti anak na nga ken masursuro na nga agiyaman. Hallelujah. Ti anak na kung nakata hangkong mga dakayuta iti pasaray maki tiptipo na kada kayo nga agiyaman ngayon hang nga mauawan iti panagyaman. No, apay tayo ikat adhalat ti panagyaman. So, good yan. Ituloy tayo yan. Amen? Hallelujah. So, all things are for your sake. Right. Jesus becoming poor is for your sake. Yeah. Iso nga parabola, nagsipod ta, haan nga para kinyana. Right.
No dikat inaramid na kinka para inaramid na para kinka, para kanya, para kada tayo amin. Amen. It's a 2 Corinthians 8:9 kunana. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sake He was, hindi na pasama kinka, He was made poor. That you through His poverty might become rich. Wow. Hallelujah. So madlaw tayo nga para iti advantage tayo nga ni Jesus Christ nagbalin nga pobre, tapno iti panagbalin nga pobre, mairanod tayo di kinabaknan na. Hallelujah. Nairanod ka ang kapsat ko naman, di ka babay mo. Hallelujah. No, dito ba tigit kita ang titao, masapong dadyay makita na iti basis iti panang-amin na nga iso nagpana. Iti tutahan nga kasi di bagbagan ti saon ti Diyos. Ti ibagbaga, ti basis, ti panagbalin tayo nga babaknaan, kagabot na dyan panagbalin na nga pobre. Insukat na ti kinabaknang na, ijay kinapobre tayo. Hallelujah. Kung may sukat na ti kinabaknang na, ijay kinapobre tayo. Dahil tangar nga kinabaknang, isot adakin ka. Nagbalin, maawatan tayo nga, i-see who give us the power to get well. Kung na ijay Old Testament provision, ijay Old Testament book, numan pa'y dajay na consummate iti ni Jesus inaklon na dayta nga kinakurapay mo tapno ti kinabaknang na mairanod ka. Hallelujah. Wow. So para iti pag-imbagan ba iti rumangay? Uno para iti pakadaksan. Wow. So it's for your sake. It's for our sake. Inaramid na para kada tayo. Pami kami, grabe kami kakabsat. Ti ayat na yan. Kan kami nga marunong ti ayat na. So maliit na naramid na para kada tayo. Hallelujah. Ang kayo mag-distract mo pa sa rin. Tapos kaya na pa yung sabay. Ijay Deuteronomy 28:15 kunana, but it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments in all His statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Abay ngayon naman tayo diyan. Kapag ti panagbalin nga pobre, karaman na gayam, ijay lunod. Amo pa yun na kayo, nakakagod kayo, iti kanta nga, mai-upgrade, mai-kaslangay, madaydayaw, kitligay, kinapobre. Iso nga ano na kiti songs nga naisurat nga the lyrics na diya nga kanta no dengdenggang kaslangay nga nanaydayaw iti panagbalin nga pobre. Banag nga ijay nakam iti Diyos hanga kasya iti kayat na kadatayo nga anak na no di kat ti kitaan tayo dijay nagbanagan tayo gapo iti panagi-relationship tayo iti Diyos gapo ng Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Iso nga, madlog tayo nga dayta nga kinakurapay tayo kat nairaman kayang ijay lunod iti lindinte. Agyaman tayo takawan tayo iti babal iti lindinte. Iso nga hangat da tayo iti na ilunod, nudikat da tayo iti bless. Kapo kinapo tayo nga, Hesus Kristo. Amen? Iso nga, mabalin naman nga nangagan tayo iti word nga bless. Ura pa iti lugan tayo, tatakan tayo nga bless. Amen? Katulubang lang, tapon mo na ita. Hallelujah. Agbibiro ka dahil nga makana ng kumamat dahil iti blessed. Talitang kinapon mo. Ano dito'y lubong, tatakanta, ijay lugan dati, born to suffer, kas kada, kung conforme dita, may pangkat di kinakuramay, may pangkat di kinarigan. Hallelujah. I-advertise tayo mo, kababalan, iti ayat ni Diyos kada tayo. Hallelujah. Da tayo nag itinarangay. Da tayo nag itinawaywayaan. Da tayo nag hallelujah, magin-enjoy iti kinaimbag na. Ijay Deuteronomy 28:16 kung na cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Iso nga awat ti papanan, nagiti Israelites, nga iti maibagbagada iti kadakwada uray sa di naman titurungan da mapandaman iti syudad no mapanda iti away
parehas lang ta nga sumusulot itinunod ka nakwada. Ta before kami nga dumteng dayta nga provision dita Deuteronomy 28 verse 15 nang gipay lang iti verse 1 sasaritahan na di maipanggap iti lunod nga maipaay ka iti nation ti Israel wag suki na iti Dios. So starting verse 1 hanggang iti 14 sasaresayo na maipanggap iti lunod isungan nga para kada tayo dayta king quote ko lang biyay tapos makita tayo numan pa'y nakita tayo kanit iti napalalas kung makita tayo manantata nga resulta iti lunod ti kinakurapay ket daytangay ket nai-provide dayta nga paglintagan iti nasyon iti Israel talo kita ang medyo verse 1 ibagbaga na nga dayto nga lintag na iawat kini Moses nga isog ibagana kanit iti tao ket apay tatangay ket si bibiyag pa ni Moses ta pa ni pagkakadatay awan ri so nagpatingkan iti lintag kaputa ni Jesus Christ isog na itong pag iti lintag awanan tayo iti lunod iti lintag no diket adatayon iti blessing iti parawon ti Apo. Amen. Ket nagbalin nga reality iti panaka-bless tayo ay nga kabsat idi namali tayo because Ephesians 1:3 says you are blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. Amen. Isu ka nagpaskan nga na bendisyonan Yes. gaputa na mati ka kini Jesus. Isu nga idi ni Jesus nagtengkin ka sika kita nga bless. Nga mini nakay-ay nga kami idi ket usually kami mag-iranada ti offering ket agpapakanda tada iti kaswinya kanta ket padang sabay ikanta ang malagip ko pa talo tiempot ti offering dayto iti paborito nga pakanta-kantada ket kami nga dati tagtugawan ay kadagaayat kami nga tumakdel nga panmangipiso kadagiti offering kapunta begayan ti resultan ti akita ako naman gamit ti kanta give what you have the Lord will bless you more give what you have is spending more and more if you give what you have He will open heaven's door if you give what you have to the Lord ay, nagpintas kaya mo mamimangtag ka ito katang ni Apo Diyos tiluhangan iti langit kaya ka bendisyonan na ka hey, nakapsa sinulukan ka kanayan itiluhangan iti langit even ni Adam ini nagbigdot isuna aglamlamang kapot ibuteng na ti disobedience na iti Diyos kat kapoy iti panagbuteng na apan aglamlamang iso nga ti Diyos ini inawagan na ni Adam nga kunana nga Adan sa dino ti ayan mo. Di ba sinumbat ni Adan nga kunana adto yak aglamlamang isu nga sinalunsod ni Apo Diyos kin kuan apay kinan mo kanide ko nakahan mo nga kanon. Isu nga nagbidot man ni Adan sinulukat iti ruangan iti langit nga ni ti Dios makitungtungtong iti tao in spite iti panagkamalina. Isu nga hanga shut down iti heaven. Otherwise, iti tao, no inrikot ti Diyos iti ruana, hanon nga timtibak iso na iti tao, then kasano nga ron nga may pakaamuna, ada tayo iti ayat na, ta, iti ba iti paunan ni Jesus Christ, hallelujah. Nagtutuloy lang ta nga imparangaran na iti open nga heaven, nga, diyan imununa nga adan nagbigdot man, de may segunda nga adan kat nagtulog man, silulakat lata ti conversation iti tao kan iti Diyos. Amen. Isu nga malagip tayo dyan Hebrews nga kunana nga ipunganay kat ti Diyos na kitungtong kanagiti ama tayo. Inaramat na iti propeta. Kat kunana nga iti mo nga aldaw makitungtong ti ama babaeng iti anak na. So haan pala nga na idaton dadjay na sacrificial lamb ngayon nga inaramat ni Apo Diyos para kini Adam iti nagrinunda iti bagida iti fig iti bulong iti higos when iti fig leaves ket nagtimas iso na Adam sa dimuteng tati maawata ka di silulo si close nga ruangan nga no close ti ruangan mabalin nga uray tibak nga mangel ti tarwag
Hana katungtung da jay umasikit kinkuana. Dan nakalukat nyo ay nakaklose ko iti ruangan. Nung open iti ruangan, open iti conversation. Kat ni Diyos in parangaran na, iti kina-open na, in spite iti nagkurangan iti tao. Tapos ikapiyana iti tao, iti bagina maglaan. Amen. Ay sumanot at ang mamilis at biya niya kaya kababain. Sadan to sa to pa lang piso tinaiting na kanya o pilibas kan ayun ay nga piso nga kinaya na ninukatan iti ruangan iti kinaya. Pagyamanan tayo kitita iti Diyos. Hanang yung basahan iti panagitid tayo manikat. Isuna iti nang itid na mismo iti anak na para kanya. Amen. Isung ano kas jay tinaawatan, kas lakumanikat ta. Ay katag iihaman nga. Ay, masapol nga ito na tamalukatan. Iti ruangan iti namin. Ay sumat gamit ko na may kanta. Yung praise God ta, napalalas sa nagityayan. So malipatan tayo, nakiti napalalas. Tayo ko na kadagiti parparehas ko. Nung kadagiti na doon mga haan, ang tayo may ano ay maraming tipagiyo ityayan. Pagyaman ng kitita, hindi na born again kayo ngayon. Hallelujah. Sulit nga sa oti parabol na itinangan kanyo. Amen. Isang awan, iti dapat nga dalusan, iti panpanunod ng lukas niya. Hallelujah. Kaputa, no na tatarawanan tayo ti sa oti parabol na at dapat hindi nga manaynayunan pa iti revelation nga ma-receive, manipot iti naglugi kayo. Hallelujah. Wow. So, even Deuteronomy chapter 20, verse 17, salsalay-say na ngayon na kita kinakurapay ka po iti resulta iti lunod. Agas mong daytangay nga uray iti rorwar iti pagtaengan, uray da dyan sa sabat iti pagtaengan ngay ka na ilulunod da dyan tao nga nagsukir iti lilintag iti Diyos. Iso nga i-expectaran ngay nga matbadi iti pagturungan da gapu da jay panagsukir da. Kat uray ba iti sakit kakabsa, hala nga iti kinakurapay, tibunga iti lulod. No di kat makita tayo dito yung scripture, nga uray pa iti sakit, na iraman nga resulta ta iti lulod. Takuna na iti Deuteronomy 28, verse 21. The Lord will make the plague cling to you until He has consumed you from the land which you are going to possess. E dyan sumarang mga verse ko na, the Lord will strike you with consumption, with fever, with inflammation, with severe burning fever. Ay kung magbaligay, balbalikas nga symptoms iti saksakit nga manperdi iti baki. Kunana, with the sword, with scorching, and with mildew, they shall pursue you until you perish. Di pagpanaga na. Kat kita nyo agpaiso pinamot no basbasan na ita. Kat awan di revelation may pagkat iti parabol iti Diyos. Di ba? Biblia na ita. So mabalin nga maisusunod na ito, maibagbaga na ito. Yung praise God nga napanawan ng gayam na kita kapag sacrifices niya po tayo ng Hesus Kristo. So even in Deuteronomy 20:20, the Lord will send you cursing, confusion, and rebuke in all that you set your hand to do until you are destroyed. Isong kita na puro negative iti resulta na. Nga pati iti kasta nga agdisay, pati iti kasta nga panunod apiktado. Sumadlaw tayo nga handang iti pagi, iti nadangran, iti panagsukir, iti nga provision, iti limited. No di katuray pa iti panagpanunod, na iraman di tama ko na confuse dagiti tatao no at sukir da. Which is, nadlaw tayo nga kalpasan da kita, iti na ibili-bilin da kita, di ba tinasyon ti Israel nga handa nga kaya nga nagtulog ka na kita nga bilibili. Iso nga no basbasahan tayo ka na kita sumarsaruno nga books, madlaw tayo nga na nagsakit ta, naparigat ta, gapu ijay panagsukir ta iso ti provision iti tulang nga ayan da iti dajay nga panahon. Hallelujah. Kat praise God nga hanga iso ti ayan tayo iti adlaw. Gapu ta nasukaranan iti tulang.
Han tayo nga kapatpada, han nga kapatpada de jay tulad nga naipaay kinyada idi. Amen. The good news is we are redeemed. Amen. We are redeemed by Christ from the curse. Datayo na kiti nawaya-wayaanan. Amen. So in Galatians 3:13 ko na Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Sino diyan nga naibitin iti kayo? Awan sa bali nulikat niya po tayo Yesu Kristo. Right. Isot na iti nailunod in place of us. Kat nung nailunod iso na, sika na identify kin kwa na. Sika na may sakin kwa na. Haan nga kasapulan nga mailunod, gaputa nailunod iso na. Umanay isunan. Amen? Hallelujah. Ada yung testimonyo. Ayel per me. Hani yung today, type me jay na uli nga apit me. Tako namin nga, ilaw-law mi tipulaan mi. Tapno iti panangilaw mi mulaan mi. Dakkel iti apit mi. Dakkel iti ipin mi nga tayo. Ngam ayel na inunod kami tayo di hani nga pinayadan di type mi. Damang krap de sa marunong nga mula mi. Kulkulada. So madagdagan na iti gadunga at bigagagdan iti putang. Awan, mas sakong gayang sisiputan tayo ta, every apit itag tayo ta, bilikam gayang. So ti tao, ti believers, baybayanan na ti type na, nga buyugan iti putputan. Imbis nga, baybayanan na iti type na, nga agrag-rag uda nga po iti agrag-rag uda nga aramiden, haanan nga gapo iti rako, no dikat gapo iti puteng. Agpada kadi iti aramiden ti may sa abangan, nga gapo iti puteng, iti pangin mo, gapo iti rako. Agpada ba? Diyan kurado nga haan, agkasungan ida. Iti may sa aramiden na, nga hanan may enjoy ti aramiden na, diyan may sa may enjoy na ti aramiden na. Amen? Ket relax isuna dajay naraku natalna isuna nga mangipapaay. Ket di ba diay iti approval iti Dios. Tay baga iti surat nga ti ay ti Dios ti pakaragsakan iti Dios dajay mangmantet mangipapaay nga narako. Haan nga gaputa mabutbutan. Uluhan nga gaputa mapilpilit. Isang no datuma maibisar gamin mo kada kiti eksperyensya ti doktrin. Imbis nga maibasar ko maiti sa umiang Diyos, maibasar nga ti eksperyensya. Di iti problema. Ng praise God nga kaput parabol na hantayo nga agdudwelan ijay na experiences nga pagbunutan ti adal no di kat agdudwel tayo. Hallelujah. Ijay na sasao ti parabol na. Galatians 3:14 ko na that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ. Amen? In Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So kakabsat, nagbaling nga reality the blessing kada tayo, hindi namati tayo. Takunana, through faith. Iso nga, nanalpasan nga bless tayo, hindi namati tayo. That's the good news. Iso nga han tayo nga habhabulan nga ma-bless tayo. Gapo ijay itag tayo kasi sigurado nga adu ti disappointment siya. Kasi nabuybuya tayo kada kiti napalpalalas. Nga dati ang reklamo nga apay. Nagtatay tayo. Apay nga kasiti resulta iti business ko. Apay nga kasiti resulta iti trabaho. Apay nga kasiti resulta iti araramida. Ayan nga iti maibaga-baga ijay pulpituna. Agtay tayo, kat tapno ma-bless tayo, at isumat din nararamit ko. Tatang ijay baybayin naman. No ijay bayin tahanan like experience na ijay inanamaan ng arangay, kapo iti panagtatad na, panagtatay na, iti aramida na. Tana iraman adi nga pati iti aramida. Ada niya man po na nga yung mission kami, kat abay nga sumangpod kami, kat awan ti kanuli.
Iso nga either ang reklamo iti tao or either ang parangguan iti tao. Nuhaan nga mabitbit nga ti amin ket nagtaon iti Dios. Nuhaan nga mabitbit nga naitakad kapot parago nga imawat tayo. Tako na iti datuma. Ayun, bilib kami kin kaya. Pahaspas ti rarangay mo. Ay, apayan nyo aga mga makikita na nung ipisukan iti offering ito. Nagdadakil di itad ko. Iso nga nakita ti Diyos lihay. Iso nga sinupapaka na. O so nga kitang tayo. Ti tao at balingag palangguan. Nuhana nga makita nga iti amin nga inaramid iti Diyos kat inaramid na para iti kapakanan da iti nga mamati kay kuana. No, nga inaramid na tapno pag impaganda nga iso na kat umawawat tayo. Iso nga haan na nga iturong ti tao iti panagyaman kat haan nga iti Diyos ti may tag-ay no di kat ti tao ti may tag-ay gapo iti kinalaing iti naramid na gapo ti kinawad-wad ti inted na iso nga ti manila dumadi nga basit ti inted na ay di bayara kaya nga nakipaman tabasit haan ti inted ko kat pipiyaan na kayo tatatol ti awawatan mo siya ka basit pa namin ti awawatan kas ano nga mapili ta kung kunanapod nga kasi nga at dangay di panag-ay-ay iti bukod nga bagi. Praise God, nga iti paramo na rago tayo amin. Hallelujah. Wow. Praise the Lord. Jesus was cursed instead of you. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Hallelujah. Dahil tayo nabasa tayo tatay. Blessed be the Father, or blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, according to Ephesians 1:3, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Ada tinang-review kita nga kunana. O kita nyo, spiritual blessing. Iso nga, kahit nga sa kunan nga material blessing. Spiritual blessing na. Doon na dumapay nga lalain ng spiritual word nga spiritual. No, ti Diyos ko ti Spirit. Hantay man nakita iso na. Nakikita tao nga nakalamlangan ni Jesus, nakita na iso na kaputa naglasag ti Diyos. Well, iso nga nakita ti tao. Ngayon in the first place, ti Diyos, Spirit iso na, kathan ay nga nakitibanbanag nga makita, na paadda, babaan iti daytoy nga haan nga makita. Kat malalaan niya nga, spiritual lang gaya pa. Malalaan the word ni spiritual. But actually, no, spiritual blessing kung kuna na ginugup na amin. Ang sipot na di haan karon nga makita, iso ti kapwana na nga dagiti makita kat napaadada, babaan kinkwana. So di ay haan nga makita, nag-aramid iti makita. Inaramid na iti langit kandaga. Inaramid na iti lubog. Dahil kung mapinaswa na iti lubog. Hallelujah. Kung gaya ma, maawatak nga na tayo dito yung pagkikinawat ng tayo balikas. Numan maaramat yung word nga created or made, siguro at kikinawat ng tayo dyan. Tanong na lumat ano yung very particular nga. Haan nga inaramid ti Diyos, ti lubog, pinaraswana. Dalikas dyan. Kulit mo titino siya, okay yan, open up lang dyan. Mayo bagahan pasanti pa nag-isurok nga. Abay nga dito, balikas ngayon, imbagang, dahil ko mati exact word ngayon, bagang. No siya, open up, okay? Talagang kikinawatan tayo. Wow. Hallelujah. It's Jeremiah 30 verse 17 ko na. For I will restore health to you and heal you of your wounds. Says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Zion. No one seeks her. Next. Hallelujah. Madlaw tayo dito'y kakabsat nga ti Diyos nga at ikaw kariso na ibagbaga na nga plan na iti nation ti Israel. Nga kung kuna na nga i-restore na ti salunat kung kuna na ijay. Ti salunat da. Kung kuna na ijay. Kat ti outcome ng inibiyay dagiti tao in bunga na ngayon iti panaghiyaman kadagiti tao gapo iti dadjay na salunat
Di pa nang i-restore na kadakwada, katimbungan na kadakwada ngay kat panagyaman. I'm sorry nga na-skip being a word na being a kwada. Hindi ko matiay na. Thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwelling places. The city shall be built upon its own mount, and the place shall remain according to its own plan. Kung nanay dyan. Modi ka verse 19 kung nana, then out of them shall proceed, ano tinumuar ka na kwada? Panagyaman. And the voice of those who make merry. I will multiply them, and they shall not diminish. I will also glorify them, and they shall not be small. Si kamon tinasyon nga mailupit-lupit. Ang gana ngayon ti Diyos ngayon, at di mo kayo magbagana ngayon nga, padagkalan ka, patikkalan ka, i-restore ko ti salunat mo. Kung kunanan ka siya, hanay nga marag-agrag-u ka nga magdagag itchay mo, si kadi nga involved, kat tirumbuha na itingiwan mo panagyaman. Amay nagkiyaman ka, kapuda dyan kinaimbang na. Amen? Kat kada tayo at itakakabsat. Hallelujah. Pagyamanan tayo, nga agpapan, gapo itinunod, kat imay itisasakit. Agyaman tayo nga ni Jesus Christ, iti na ilunod isuna, para kaagas, di na ipaay kada tayo. Takunan iti Matthew 8:17, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities. Madlaw tayo niya kabsat na our infirmities. Agsipot ni Jesus, awan iti sakit nga masarakan kinkwana. Ti tao ito tinagsakit, kapot ti resulta iti lunod iti biyag na. Nung pagyamanan tayo nga ni Jesus, iti na ilunod isuna, inaklon na dita nga saksakit. Imbaklay na iti bukod na nga, pagi, amen, tapos sikatan siya sa lunat, iti magunod tayo sa lunat, iti ma-experience tayo. Amen? Katulad duma, mabaling nga pinati dahil nga kung kunana iti sao ti ako, kung kunana iti sao ti parabol nga nadatay nagasa. Kat might be nga several days nga iti maliklik na tayo pailangan nga symptoms iti bagi tayo. Maliklik na tayo pailangan kita nga manririripo ka na tayo. Nung pagyaman na tayo ito nga kabsa, nga ti basis iti panakaagas tayo, haan nga nadyay kaputa awan maliklik na tayo. Nudikat na dyan ibag inaramid niya po tayo Yesu Kristo iti cross nga ibagbagan iti nasantuan na surat. Nga babaan kinkwana, imbaklay na nagiti saksakit tayo. Amen. Hallelujah! Agtuloy tayo nga agyaman ijay, inaramid na. Kat dahil tutupay nga symptoms. Rumwar da, pumanaw da. Amen? Amen. Hallelujah! Ada tinampo na, kas ano nga agyaman nga naagasan na. Ani ba yung kulog muna? Ano yung kamadlaw yung pailaan na magkikita yung magpailaan? Dahil nilulungtag na saka. Tapos ibagbagan na agyaman at naagasan ako. Dito yung problema. Luhaan nga nabigbig nga inlupasan ni Jesus Christ para kada tayo. Awan iti sense ti panagyaman. At sipot nakikitaan pailaan nga masapol nga umpus iti nilungtag. Masapol nga pumalo kay otot. Masapol nga sumardon iti oil. Sa tumay bagana. Praise the Lord. Tagaagasan na. Nagasan kang kapsat. Iti ni Jesus kat nagturong iti cross. Nagbaling nga reality iti biyag mo. Iti na may sakit yung kwana. Only timpanunod rubon nga marini. Gapo ka rin isa. Babalang ka rin isa sa uti paramo. Nga na tayo gayam na pas tayo nga naagasan. Amen. Hallelujah. Even in 1 Peter 2:24 ko na who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness. By whose stripes you were, you were or no you are? Or no you will be? Ano yun magana? Basahan naman para kanya. Please. Hallelujah. So madlaw tayo na napalabas ang gayam. Abi nga napalabas ang gayam. Nagturong kami na ni Jesus Christ iti cross. Ang gali patpatiyan tayo may langit, iukurayan tayo mamay.
timayan. Ipahay na itibiyat na. Amen. Ilubos na ng tibagina perpersay. Ilubos na ng itibagina maburbura. Hallelujah. Praise God. Medical man. Kasla bumbang o may kada nga suggestions dito panunod ko. Nga handa ko nga biyahe. May sa katawag langan dito'y may pagkakaana ka makumay. Manipilikin na. Anyan itong katanong mas kasabat dito kaya kasarunod ti uyok ko kas kada ang kumay bagay iti bagbagak ta uyok mutan iti dengdeng ganda nakababain. Yung nagbiyak na nakakapsan. Amen. Thank you, Lord. At siya mo ito sa unahan ng gugulo. Matawin siguro na medyo masishort ibagbaga. At siya mo talaga ito dahil yung karabuhan ko. Ngayon, praise God, ganyan pa nagpagputong di kabusor. Ano, ang sa uwak to dito, ikat makakatawanak, taoyok mo ito, iti rumormor, iti bibig ko. Matlaw yung matkahanga, ison, iti magmagaganyo. Palikas man, nga katawad iti scripture di paspasan ka na kayo. Hallelujah. Naagasan tayo kapsa. Hallelujah. Kadya po iti panangagas na kada tayo. Tirumswal iti bibig tayo. Kadya iti panagyaman kinkuana. Hanga di reklamo nga. Abay nga yung mararaman tayo iti ministry. Managitida. Agmismisyon at matum. Abay pilang nga dala ito yung katudamukot kanya. Nga nga pong hanapan. Praise God. Pagkitingay ito mang-al-lilaw na symptoms. Parang kada tayo. Yes. Praise God, nga tayo nagiti nang susurod nga makitahadang, iti pamati. Hallelujah. Kaya inspired ka nagiti retreat na tayo at tutuloy tayo kailangan iyam nga tayo nagiti naagasan. Inspired ka nagiti challenges tayo iti finances kat tayo pa lang iti mga ibagbagangan. Gapo iti panagbalina na pobre. Inaramid at nabakna. Kat gapo tabak na full supply. Iti naibahay ka niya. Kung natin. Amen? Hallelujah. Imbes na nung natuma. Kas nabibiro kung tayo yung wisdom nga, DJ kas na tayo na may communicate nga. Kas laman haan nga rumwar. Iti naman tayo may baga. Yung praise God, nga iso yung wisdom tayo. Amen. Ti ararabigan tayo, mabalin nga, han tayo nga muti, next kumanga, arabigan tayo, isunod mangidaldalan ka na tayo. Praise God. Hallelujah. Nagipagkunay suna. Iti 2 Corinthians chapter 4 verse 15 ko na for all things are for your sakes that grace having made through the many may cause thanksgiving. Cause thanksgiving. Amen. Dahil tayo muna. Hallelujah. Yes, no apa yung raman mo nagito nga dagito nga ay pagkikitaan tayo nga di resulta iti umawat manipul iti Diyos kat paragyaman nga talaga. Ta even that nga ikot ko na hallelujah nga na-desolate na dyan lugar iti Israel, I mean ti Ilida o Raisuda na parpariyat naman pa'y ngam iti nagtimot iti Diyos babang ti panaramat nga iti propeta dagiti tattao iti nangaganda nga ikat ayo agragbuda. Hallelujah. Let's go to the next. Hallelujah. Wow. So, in Psalms 26 verse 17, kunana, that I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell of all your wondrous works. Di ba nakaskas tao ti aramid ti Apo? Nakaskas tao iti aramid ti Ama nga mang ay-ayat kada tayo. Ket iti boses nga ruwar kada kiti naayat, kada kiti inayat na. Ano ti may puproklama panagyaman. Amen. Hallelujah. Dahil ti bunga na. Even in Psalms 107 verse 22 ko na let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Pahit na ibagbaga tayo, itinlagpas ni Jesus Christ, iti cross. Hallelujah. Ti ibumbungan na rin takalagiti ang tindungan. Kung uray na kita tayo nga mag-iapapkas, ket raku nga iapapkas iti panagyaman. Hallelujah.
hang naririnig tanda mo butob ken man ising-singir. Ising-singir pala pa ma. Hallelujah. No diket panagyaman. Wow. Iso nga praise God ta ato adita na ionus. Ano nga bibilangan iti tao ti inaccomplish na nga apay nga ti anak na kailangan ket masasakit agkakararagag ti sabali. Mag-agasan na ti anak mo ket apay nga previs kailangan nakaita. Ada di kasi yung reklamo di tao. Yung kaputan na awatan tayo di parabo. Hallelujah. At iiyaman tayo inspired. Hindi makikita tayo. Taol minong ngayit manglimlimo lang nagijay. Ngayit kitaan tayo. Tatipod no. Hallelujah. Haan nga maibasar iti makita. Nudigat maibasar iti sa unti Diyos. Numan pa'y pundo nga bayan nagtalingan at tayo iti sa unti parabo na. Makita tayo tupay mutlaan iti resulta na iti dua nga bukol ti mata tayo. Kahit kung nasawan, ma-experience tayo. Talagang hindi nagkunang nga adi pa ilang kaya basta kasla kaputada nga nakasulat dita patiyan tayo, agrag-lag tayo ngahan tayo nga ma-experience siya. Titupay makan nga madamdaman o kinang mukot na ibalangan at ipitukin ka. How much more dito nga sa iparabong na. Nga dito yung ikatahan nga kumbupas. Amen. Nangan pa itatay at pipigil-gil ka at ininangan ka na madlabo nga pinigsa ka. Di physical nga maging nag-react. How much more? Ikinituloy nga nabilog ka na ito nga tao. Isot-isot iparabong na. Amen? Hallelujah. Isaiah 51 verse 3. Kunana, for the Lord will comfort Zion. He will comfort all her waste places. He will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in it. Thanksgiving and the voice of melody. Wow! Hallelujah! Dahil po nga na, agrag-rag o, dahil kita tao, nga imawat manipod kinukuha. Giving under grace results to thanksgiving. 2 Corinthians 9:11, while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Abi ito nga kapsa, they can contribute itong kalmaysa kada tayo. Whether they taman nga in terms of money, they tangay kat time, they tangay kat labor, anyaman day ta, hallelujah, nga nasaya they contribute tayo. Praise God. Nga iturong na dagiti tao man pa nga imawat, dagiti nabindisyonan nga imawat, dagiti nawayawayan kaputa na kanungagda. Hallelujah. Kuna na ichay nga, it causes thanksgiving. Praise God. Dito resulta na yan. Awan pa'y tinanggap ko nga hindi na ikan at wiwiwi kaputa na ikan. Ngayon ito, di ba lang na ito kanya katahana kung may kani. Ito dito sa bami. Anak ako na, nung iso nakititi nakadagdag, ayaw siya kumain. Sumarunong. Kung kuna nakiti, alaya. Kaya tamat nga maikanta. Kahit kung masawin, nga di maipaayan man pa ikan. Di bunga, hindi pa naka-receive na nga ikan. Panagyaman. Hallelujah. So ituloy tayo ito nga kapsa. Ito nga, panagipait tayo, hindi anyaman nga ata kada tayo ma-resources tayo. Mabaling nga nairaman dahil iti sirit mo, mabaling nga ngayon pa iti Diyos mo tangkin ka. Actually, tinaipahay kada tayo ay ito nga kapsat nga ito, handang nga para kada tayo. Ludi kat para ba't kada iti makasako. Kat bayat kada tayo nga imawat, nag-enjoy tayo, hallelujah, pagyamanan nga ilubos tayo mag-enjoy iti datungan. Kat bayan iti panagrag-rag-una, ti sasaritaan na iti pagpagada, ti kang kantada, kat panagyaman, kinkwana, nga nang ayat kada tayo. Hallelujah! For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgiving to God. Nasabot nga paiso ti kasapulan da, ngumhaan nga nagpatingga itchay. Nulikat mo nasabot man iti kasapulan da, hallelujah. Dagiti da natulungan, mabaling nga
ijay outreaches, ijay missions, ijay seminars nga mga angay, ijay feeling nga mga angay ganda dumapay. Ti rong-rongwan, ti bibig-bibig ito nga kakabsat. Kata ihaman kin ko na. Numan pa'y punungag, nag-ihaman na kin ka mo personally. Ngayong karunan na nga ti pag-ihamanan na. Dahil Diyos, hallelujah. Dahil Ama, nga nag-idalan kin ka, nga nag-ipaay dyan. Yes. Wow. Hallelujah. If you acknowledge that everything is by grace, prayer becomes an attitude of thanksgiving. Amen? Hallelujah. Di pa nagkararag tayo ngayon kat panagyaman. Nunawatan tayo nga amin kat na ipaay, babalang iti parabo. Hallelujah. Nagkararag at pa iso, iti katuma. Ngam iti nakita na iti kinaimbag ni Apo Diyos, kada iti ti magibagbangan, da kayo ti bunga, da iti kararag mi. Ang nga da kayo ti bunga ti parabol ti Diyos. Nailalang kami nga nagkararag at impasok mi da kayo ti panagkararag. Isko na kayo ti bunga, da iti kararamihan nga isuna. Iti may tagtagayan nga isuna iti may glorify. Nung di ka tayo tawag kinangaramit. So nga iti problema. Ijay na susurit niya ba ang tilinteng takun-kununang ti tao. Iti pamadayaw. Iti bukod na nga magi. Ibis na may turo. Kinkwa na nga nangayat ka na tayo. Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with complaints. Ay, ano yung babasa nyo dyan? With thanksgiving. Let your request be made known to God. Hallelujah. So, muna yan, panagkararag tayo, panagyaman niya. Amen? Hallelujah. Ang ganyan, pagkaasikin ko na. Tabloy, di katakat kaasya na tayo. Lapas na nga nakaasya na. Amen. Ta iso ti Diyos, di kaasikan amay, tinilima. Hallelujah. In Colossians chapter 4, verse 2 to 3, salita na dito itikaskoy. Continuously, earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Dito yung surat ni Apostol Paul, iti yung iglesia, iti Colossae, na sa salitaan na ay panagtuloy iti panagkararag. Ito mawawag ito ito nga kabsat nga niya presa na nga para kalukada, lulikot mo kayo kadatuloy ka iti nga landaw. Hallelujah. Ta mayat lang ta nga iti panagkararag tayo ngay kakuyog na iti panagyaman. Thanksgiving magnifies God. It is Psalm 69:30. I will praise the name of God with a song, and will magnify Him with thanksgiving. Wow! Hallelujah! Di pa nagyamon tayo kaya may tagtagay ti Diyos, mapadakkel isuna. Hanga bati-bati, no dikat mapadakkel. Dahil di result na kakabsat, hindi pa nagyaman. Nga kada tayo, bayad nga kiyaman tayo, mapatpadakkel gayam iti Diyos kada tayo. Tanong na duma, kaslang parang iti problema kat nagdakkel. Yung iti Diyos tayo. Nung na duma iti symptoms, iti saksakit kat kasla dagdakkel yung iti Diyos. Nung na duma, iti pagkakasapulan, nung na duma nga iti kasla na dagdakkel yung iti Diyos. Nung praise God, tanang bati-baktit na itagayang laban. Winilig tayo, iti Diyos tayo. Hallelujah. Nga iso nagdakdakkel unay, nag-powerful unay, managayat unay. Hallelujah. Nga nagipayon iti kasapulan tayo, iti daytoy nga biyay. Amen? Hallelujah. Ada iti pakasalitaan, kas makita tayo di Luke chapter 17, beginning in verse 16, hanggang 19, nga daytoy nga itadjay na ada iti sakit na nga leprosy. Okay? Kat daytoy iti pasama. Daytoy nga ada iti sakit na iti leprosy,
inaramid na nga he fell down on his face kunanay jay at his feet, giving thanks, and he was a Samaritan. So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? So, ni Jesus napansin na nga sa nga pulumet dadjay na agasan. Manipod iti leprosi nga sakit na. Nga may sarang tinagsubli. Manipod ka iti sa nga pulo. Kat ituloy na yung bagay jay sumarunong nga verse nga, were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? And he said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Ije, binasa tayo nga niya sa saysaya na nga, at subli nga mangita iti dayaw iti Diyos ko na naijay. Madlaw tayo nga beginning verse, ipagbaga na nga, dahil ka na agasan, nagsubli nga, anya ti apan na yung nagyaman ni Suna, kini Jesus. Ngam, ijay biyan ni Jesus, ti panangkita na, ijay panagyaman kinkwana, kunana nga, apay ayan na nga siyam, apay handa mat nga nagsubli, tapno idayaw na tiyapo. Hallelujah. Ijay panagdayaw, kakabsat, kat equivalent, ijay panagyaman. Tiyak iyaman ngay kat idaydayaw na iti Diyos. Tiyak iyaman ngay kat itaktakay na iti Ama. Hallelujah. Tiyak iyaman kat awan tinagtumang yung glorify na hani iti bagina no di kat isuna na nga nangipaay itaredyay nga kasapula na. Dahil binasa tayo kat di kasapula na panakaagas. In paay ti Diyos kinkwan at panakaagas. Iso nga nagyaman isuna. Ngam ijay biyan ni Jesus in bilang na niyay nga panangidayo. Ta kunana, to give glory to God. Kunana. Hallelujah. Wow. So nga matlaw tayo kakapsat, hindi panagyaman tayo, panangidayo gayang kinkwana. Panangitag-ay gayang kinkwana. Hallelujah. Praise the Lord, that isa o ti parabol na interna na tayo, nga kasjay ti attitude, nga dahil ang iihaman kinkwana. Hallelujah. Kat ijay nararabidan tayo nga panagyaman kinkwana, actually, panangidayo gayang kinyana niya. Amen? Hallelujah. Even your soul is full of thanksgiving, knowing well it's by grace alone, through faith. Hallelujah. Isungay din Psalms 147 verse 7, sing to the Lord with thanksgiving. Sing praises on the harp of our God. Hallelujah. So nagugupan namin yan. Dahil balikas tayo man, dahil panagkanta tayo man, hallelujah, kaya napunpuno di panagyaman. Kamuta, mo tayo nga inayat na tayo. Itinaksit, hallelujah, nga tayo nga inayat iso na. Inagasa na tayo, nga nga kapo, iti panag-tulog tayo kinkwana. Nuligat kapo tayo ayat na tayo. Amen. Kat surely, nga di kinaimbag niya Apo Diyos. Ibunga na kada tayo ayat nga kapsa, nga nasaya. Surely nga di kinaimbag niya Apo Diyos nga nakita tayo. Isot mang balbalyo, nang baliw iti panunod tayo. Tapos iti kastangay kat ak-aramid tayo iti naimbag. Amen? Takunan iti nasantuan nga surat, it is the goodness of God that brings us to repentance. Repentance, change of mind, change of purpose, change of direction. Mabalin nga dagijay matbali nga kapanunutan, matbali nga aramid, nag-turn na nga nasaya, gapo iti kinaimbag na nga ipakita na ka na tayo. Amen? Hallelujah. So awan puros pa kayo naigan, iti inaramid tayo. No di ka resulta, bunga, iso ti nagbanaga na, nga iti mawag tayo, iti parabol na, nagbaling nga nasaya at tayo, iti bagbaga tayo. Nagbaling nga nasaya at tayo, iti aramid tayo. Kat aramidan tayo nga hanggang paragserbikin kwa na. No di ka tayo aramidan tayo nga paragserbikan iti tattao. Kat iti paragserbi tayo ka iti tattao, itantanok na iti Diyos. Hallelujah. At iyaman na iti Diyos, kat i-receive ti Diyos nga panagidayaw kinkwana, dagiti panagiyaman, dagiti at-adu. When nga nairano. At-adu nga naagasan, kaputa nangagda iti sao ti Diyos, nangagda iti sao ti parabol. Hallelujah. At-adu nga na reach out.
nga iti panakaidano na iti nga gospel iti parabon. Wow, ay iyaman ta. Kabi Diyos, maiday tayo. Amen? Hallelujah. In 2 Corinthians 9:13, while through the proof of this ministry, they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ, and for you, your liberal sharing with them in all men. Hallelujah. Iso nga, mawag ng tayo ito nga kapsat nga, when we say giving, when we say sharing, kathan nga limited, may panggap iti finance, iti kwarta. Tapasit lang na ita nga paset. Nudikat mo, di pa nang i-share tayo, iti gospel. Ngayon, lubos tayo nga, i-budgetan iti time tayo kadakwada. Nga nang reach out, nga mabalin nga, nagbiyahe tayo may madayo, tapos iti kastangay kat masangtutan tayo isuda. Ipakamo tayo iti na ibang kadaman. Resulta na, diay kadakwada. Tibunga na, diay kadakwada na ito. At iihaman na iti Diyos. Iti nanggaganda. Iti na ipahay kinkwada nga mayat nga daman. Iti na ipahay kinkwada nga tulong. Iti resulta. Hallelujah. At iihaman na kinkwada. Praise God. Iso nga kapasit tayo amin ni Jai kakabsakit. Hala nga ligay gainfully employed, maipanggap iti employment. Hallelujah. Hindi ka tunggal may sa kapasit tayo ang amin. Amen. Hallelujah. Sumayan. At tuloy tayo. Iti na ito'y nabayagan nga nairugi nga araramidan tayo. Ta iti mordong nagayan. Dagiti tao nga matutulungan at iiyaman na. Kat i-receive ti Diyos. Nga pakaidayawan na diyan. Maiday-dayaw gaya ni Suna. Bayad nga dagiti tao at iiyaman na. Takasmat ka na tayo nga nag-receive. Iti nag-receive tayo ka nag-iiyaman tayo. Ti Diyos. Maiday-dayaw. Iti panag-iiyaman tayo. Wow. Amen? Hallelujah. And by their prayer for you, who long for you because of the exceeding grace of God in you. Wow! Aglaplapusanan iti parabong kinapo. Isumahanan nga mabalik nga. Ano nga mabalinan nga bangunan niya. Dahil na harangan, mapaddaran, tagluplupiasan. Hallelujah! Kemakakaran nagiti adlaw-law. Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Hallelujah. So, madmadlan tayo ito nga kapsat nga ito na nga abounding. So, mahana nga basit, hindi ka dakil kapsat. Great. Amen? So, mali first, hindi yung magpagana nga magpagana tayo talikiti na palabas nga ay hyper grace na kita. So, ay tinanong ko niya, nakita niya hypermark kasi. Nung nakita niya supermark, dakdakkel nung niya hypermark. So nga, kurang pa yung tanga pa ng ibaligasyon. Dapat super. Di parang. Ta-abounding ka rin, dati abounding nga, limitado. Hala, di nga may pagkana, abounding ta limitado. Ngayon kabutaan, limited. Hallelujah. Iso nga aglap na pusanan. Amen? Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Wala pa iti panangan tayo. Barisip tayo. I-receive tayo. Nga buyugan iti panag-iyaman. For every creature of God is good and nothing is to be refused. If it's received with thanksgiving. Hallelujah. Isang awan de kan-kanchaw hindi nga na high blood kanu di ay mangmangan nga dieta hanga na high blood ka po iti karnino di na high blood ka po ti sayuti. Pa-receive by thanksgiving. So manyaman nga rin desire, hallelujah, katagiyaman ka, ti Diyos data mai daydayaw. Amen? Lumatayan ko nga ipopromote nga di sa salita at tatayan niya kaslang nadayaw iti kinakurapay nga ijay kang kantangay magiganta yung nagijay niya nga kamuti kanot kanunda o God kanuti kamuti si dada binikap na kanungay kamuti so ang amin ng kamuti
Anya ko may tirong iti kamuti. Isu pa iti nagbibiyagan na iti ancestors tayo. Ito yung Highland. Kaslangay niya na ipopromote man pa'y na jay, ayun, nadayaw ti kinakurapay. Nadayaw ti kinakataasi. Praise God nga, iti pahilyo, iti parabong salita na nga, tinadayaw. Kat, dajay na paimbak tayo. Tinadayaw, kat dajay na parangay tayo. Tinadayaw, nga kat nailiglig tayo, iti lulog nga nagturong iti blessing. Amen? Hallelujah. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Grace laid our thanksgiving eternal. It's a Revelation 7:12, saying, Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Wow! Hallelujah! Nagnanayon kayo, di pa nagyaman. Beta diyan nga si Martin. Kung nanay dyan nga, thanksgiving and honor and power might be to our God forever and ever. Hallelujah. Nag-imbag kayo iso na. Managayat kayo iso na. Managayat ngamin iso na. Hallelujah. Ang rago tayo, itinito nga kinaimbag na. Ang tawad ka na tayo, iti kanta, iti palagyaman. Gapo iti saan nga marukod nga ayat nga iso nga impay na kada tayo. Kat gapo tayo ito, iti na-receive tayo. Praise God nga tayo, hanga na tayo di ay maanawa. Tapno iti kastangay kat iso tuloy tayo nga ibagbagakali iti tao. Ituloy tayo nga mangtet. Hallelujah. Tapno ma-reach out na. Dagiti saan pa'y nga nakadangag. Dagiti haan pa'y nga mag-enjoy iti na ito'y nga kinapudlo. Hallelujah. Kinapudlo ti ayat na kada tayo. Wow. Hallelujah. Abay no, itinaytoy nga panagunong tayo. Ragoon tayo man nga tumakda, tapno akiyaman tayo kinapana. At kanta tayo, iti kanta, iti parakiyaman. Amen? Hallelujah. All nga himda ito'y, ngam usto iti ibagbagana. Ang siputat ti Diyos, iti focus. Ti kinaimbag na iso ti focus. Ti ayat na, ni Jesus iso ti focus. So, kantaan tayo man diyan, give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Ngayon, ayabkas tayo, iti palagyaman tayo in song. Hallelujah. Sige, musicians, manubat yung man diyan. Hallelujah. Thank you, Lord.
Hindi man nagpasok kami pa ilan ni Jesus Christ na tayo para kada kami. Agyaman kami nga babalan kinukuhanan. Na iliklik kami, iti kinarungsot, iti lulot. Katayan natin kami, Ama, iti parabol. Iti pamindisyon mo. Ngayon natin kami, iti blessing mo. So agyaman kami nga bless kami, gamo, kada po niya Yesu Cristo. At ragpo kami, nga nasalunat kami. Kanti sakit, halang nga kaya, kaparadiyan na kami. Dili katagyaman kami Ama, nga babadan kan Kristo Jesus. Inaramid mo na kami nga managberlegi. Itinunod, nga nakairamanan iti saksakin, nakairamanan iti kinakurapay. Nairamanan iti biyag nga magulo. Agyaman kami unay, tagraglag po kami, ititan na, ngay sumipay mo ka na kami. Kan Kristo Jesus na ikapya kami kinka. Kan agyaman kami nga hang kami nga guilty. Nunikit Ama na kami. Bagiti, hallelujah, nawayawayaan na napakawanan. Salamat, kinaibag mo. Salamat nga rin dati paay mo ka na kami tapno tibidikbihan nga sumarsarden nga may ibagbaga iti ayak mo ka na kitidan duma ngawan tilapot ka na kami. Hallelujah, turut tiada ka na kami hanggang panagputi panagdwa-dwa no di kadagyaman kami. Hallelujah, nga naragpo kami kiti nga may ipagpakamuti sa isaw ti parabol mo kadagiti sa sabay. At doon kami Ama, agyaman kami di panangipaon mo ka na kami. Agyaman kami di panangipasit mo ka na kami. Yamanan mi dito privilege. Kaya sumayipay mo nga nagipasit kami. Iti mayat nga inarami nga po ni Yesu Cristo. Tapno na kinigang tuma. Badagdas kami. Katagwarpuda, katagyaman da, sikat kinelayo na. Agyaman kami may pumunti namin ni Yesu Cristo na apo ko manubog ni. Amen. Amen.